65 pang Scarborough. Kalahati pala tayo. Ayos naman pag makabiyahe. Masaya talaga pag makabiyahe kami papunta ng Scarborough. Pero huwag lang sanang ngarangin. Ganun. Oo. Cada vez que se hacen a la mar, el capitán Dodong y su tripulación ya no temen solo a las olas y las tormentas. En el mar de China Meridional, estos pescadores filipinos vigilan una amenaza que se ha vuelto aún más temible que el mar. Ayun sinusundan natin ng Chinese, Hindi tayo papasukin nila. Bago yung isang barko doon, sumunod na naman, nagsasalubong, salubungin nila para harangin tayo nila na hindi tayo makapasok doon sa Scarborough Show. Kailangan pauwiin na yan. Delikado, kung pupunta pa tayo doon, delikado, bubuin tayo. En estas aguas que las leyes internacionales atribuyen a Filipinas, China impone su ley. La embarcación es perseguida por este arrastrero. Un barco pesquero transformado en buque paramilitar por Pekín. En el horizonte, los guardacostas aparecen y nos bloquean el paso. Un buque de guerra de la Marina China patrulla la zona. En total, 3 barcos nos rodean. Alam pa sa palaran mo yung buhay natin. 70 lang. Sobra naman. Long. Wala na, hinahabol na tayo eh. Hinahabol na tayo, yun ang hinahabol natin. Talagang hindi na talaga makapunta doon na naramdaman ko talagang delikado na yung Scarborough dyan. Gwardyado na nila. Hindi lang yan mga barko na yan. Marami pa yan doon sa Scarborough. Wala delikado eh. Nakabahan ako dahil subok ko na yan eh. Binumbahan ng water cannon. Dito na lang doon banda sa bahay, o sa malapit na lang. Hindi naman pwede talaga dito. Malakas sila sa katulad sa atin. Talagang wala tayong magagawa talaga. Marami sila yan eh. Late lang yung Pilipinas. El mar de China Meridional está hoy en el centro de todas las ambiciones. 7 países se disputan estas aguas ricas en hidrocarburos y por aquí transita más de 1/3 del comercio marítimo mundial. Pero para China, este mar le pertenece. En nombre de supuestos derechos históricos, Pekín reivindica desde 2009 casi la totalidad de este mar. Una zona delimitada por estas 10 líneas. 中国人民在南海的活动已有2000多年历史。中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域。 Para afianzar su dominio, China, que hoy posee la mayor flota del mundo, militariza arrecifes y transforma islotes en bases militares. Our goal is to monitor the activities there, more especially the activities that China are doing there. We want them to know that this is a part of the Philippine territory. If you do not defend your territory, you will not become a state because a state must have a territory.
En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dio la razón a Filipinas. China no tiene ningún derecho sobre la región, pero Pekín rechaza el fallo y desde entonces intensifica sus provocaciones. Sus guardacostas acosan y agreden a todos los que se aventuran en la zona. I call them pirates because this is their actions in the South China Sea are exactly what pirates do. Collision, starboard side. Sir, malapit na sila, sir. Collision, sir. Starboard side, sir. Collision. Ante la escalada de tensiones, Filipinas multiplica las asociaciones estratégicas con la Marina estadounidense, japonesa, francesa. Una batalla naval a la que asisten impotentes los pescadores filipinos. Simulan natin ang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So what do we mean to be brave? A few days ago, may mga fisher folks na bumisita po. Ang layunin natin punta sa Scarborough Shoal. Tiyak naman hindi sila makakarating doon sa kanilang nais puntahan. Pero bakit sila ang tatapang? Bakit ang tapang? Sa kabila ng alam natin na hindi sila makakalapit. Mga 15 hours pa ganito ang mga panahon. 16, 17, ganyan. Ito, papunta na Scarborough. Takot tayo, pero tingnan natin kung anong kuha nila. Makikita natin sila ngayon. Años lleva el capitán Dodong al frente de su barco y de sus hombres frente a las costas de Filipinas. Una vida dedicada a la pesca en las aguas más ricas en peces del planeta. Marami talagang isda dyan sa Scarborough, kaya lagi kami balik-balik dyan. Dahil dyan talaga ang maraming pila. Pero sin la certeza de llegar al arrecife, de camino a Scarborough, la tripulación tuvo que volver a usar una técnica de pesca tradicional, el payao. Una baliza anclada en alta mar, bajo la cual cuelga una estructura vegetal donde los peces vienen a alimentarse. El barco gira alrededor del payao para capturar lo que el mar le ofrece. Hindi sa amin yan ang balsa, bawal ang pwede lang dito lang kawil. Konti lang, konti. Ikot na lang. Ikot. Lain na. Barliting maliit. 1 kilo. Wow, ganito sana, karami. Lagi. Para, good. Sana lagi pag ganito. Okay. Teko. Yun talaga, ito ay bira lang ko. 2 piraso, 3 piraso. Scarborough, 1 banyera, mahuli ka agad. Ito, maliit. Hindi na mabinta. Pangbili ba na lang, pangbigay na lang sa mga kapitbahay. Merong lapu-lapu, maya-maya, Scarborough. Pag maraming ganyan, malalaki, mas maganda din. Mga maya-maya, malalaki.
Pangigi. Small. Scarborough is big. Story said, the fish, ang isda akyat sa bangka kasi malakas yung ilaw. Light, malakas ang ilaw. Kaya flying fish. Go inside the boat. Los recuerdos de estas milagrosas capturas se ven repentinamente interrumpidos. En el horizonte aparecen los guardacostas chinos. Malapit na sa Scarborough to kasi kaya ganyan, nag-ikot-ikot na sila. 35 miles na lang, Scarborough na. Ang ginagawa nila, tignan nila yung bangka, kung anong ginagawa natin dito. Kung mayroon ba tayong ginagawang move, galaw na... Ante esta sombra amenazante, la tripulación hace una parada para pasar la noche. Ay! Tara, ibuta ka? Sa itong baldiyo, ikaw. Kain kayo kay libre pa. Sa bahay nyo na, wala na. Hindi na kayo magkakan. Ang ganito. Tuwa na talaga ang Scarborough. Anong masasabi mo? Habang magawa ko, doon lang ako sa tabi, mag-tricycle. Yun na lang. Mayroon din nga napubuhay ako sa tabi. Perseguido por un barco chino, el capitán Dodong finalmente regresó al puerto, después de pasar 2 días y 3 noches en el mar. Yaw, wala kaming huli. Wala huli? Oo. Wala. Walang laman yung yung payaw. Ito, yellowfin. Ito, bonito. Ito, lapu-lapu. Ito ang inuhuli namin sa Scarborough. Sa ngayon, uunti-unti lang mahuhuli dahil panahon. Noon, bagsakan ng isda dito. Sir, naapektuhan din kami kasi minsan may dito, wala kaming makumprang isda. Uunti ang isda, kaya maapektuhan kami pag wala kaming isdang makukuha sa halba sa Scarborough. Mas maganda sana makapasok ang mga doon, mga nag-aanap buhay para maging mura ang isda namin. Pag hindi kami makapasok doon at kakaunti, mahal ang isda. Hindi na po na sila nakababa, naging 50% na lang yung negosyo ko. El mar de China Meridional da sustento a más de 300.000 pescadores filipinos y por sí solo proporciona casi 1/3 de la producción pesquera del país. Pero desde que la flota de Pekín reina en alta mar, los pescadores de la provincia de Zambales, como Dodong, dicen haber perdido hasta el 75% de sus ingresos. Simula 1983, sagupa ng mga bagyong hangin, tawagin mo lang si Lord. Iligtas ka niya. Talagang maswerte ako. Talagang nakapatayo ko ng ganitong bahay sa tulong ni Mrs. At saka ako rin nananagat. Gripo namin. Walang problema sa tubig. Bira lang ang makapatayo ng ganito. Bye. Na mananagat ka lang. Ito yung sinigang na pork na Mustagalog pa buto-buto. Itong paborito sa mga Pilipino. Cuando el mar no estaba disputado, Dodong podía ganar hasta 150 euros por semana en alta mar. Un sueldo excelente en Filipinas. Pero hace 7 años, la llegada de barcos chinos al arrecife de Scarborough transformó su vida y la de su familia.
Ahora vive sin su esposa, con su hija y uno de sus hijos. Gusto niyang maka-abroad dahil 4 ang anak niya. Hindi ko kayang kayanin ng kung panagat lang. Hindi ko kayanin magastos. Kaya nag-iisip niya nga, nag-isipan niya abroad siya dahil para makatustusan niya yung mga anak niya mag-aaral. Sana yung picture namin, Brian, mao mo? Ito, kompleto kami nito ay. Ito misis ko. Ito ako. Dati, gwapo. Ito mga anak ko. Yan, si Brian, BG, si Biberly, si Bernard. Domestical helper. Katas ng Hong Kong. Yan ang trabaho niya sa tagagala ng mga aso. 2 taon, minsan 1 taon. Nami-miss ko. Lagi nami-miss. Pero lagi nga kami nag-uusap pag nandito ako. Ayaw kong magdala ng apo ko ng kahit anak. Kasi ayaw ko yung matunan nila yung gawa ko nga katulad ng mangingisda. Alangan magdaling kita sa laot. Hindi Hindi kita dalhin sa laot. La historia de Dodón es la de miles de pescadores filipinos. Trabajadores del mar que desde hace años asisten impotentes a la desaparición de su medio de subsistencia. Así que para defender su derecho a vivir del mar, Filipinas ha presentado una demanda contra China. En 2013, Manila recurrió al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, en los Países Bajos. Un tribunal encargado de resolver disputas internacionales. I am Antonio Carpio, a retired justice of the Philippine Supreme Court. My advocacy in the last 15 years has been to defend the West Philippine Sea from Chinese encroachment using the rule of law. Before the arbitration, China said they owned almost 90% of the South China Sea. We said, no, you don't own, because under UNCLOS, we have also our 200 nautical mile exclusive economic zone. But the world didn't know who was correct, because it was China's word against our word. So we used the rule of law. Instead of sending our Marines to Scarborough Shoal to retake Scarborough Shoal, we sent our lawyers to The Hague to invalidate the 10-dash line. Tras 3 años de procedimiento, el tribunal dictaminó que China viola la soberanía territorial de Filipinas y que sus reivindicaciones sobre la región carecen de fundamento jurídico. Sin embargo, Pekín rechaza el laudo arbitral del tribunal y sigue operando hoy en día en la zona con total impunidad. It is not only a matter of fishing. We have to connect what's happening in the South China Sea with what's happening in other parts of the world, especially in Europe. Russia invaded Ukraine and annexed the territory of Ukraine against international law. China is doing the same in the South China Sea. Emergencies natin, nasa brief pa rin, ganun pa rin sir. Hindi dito, hindi ba matay yung dito ba? Dito sa baba, tapos punta yun. Baba pa tayo, sir? Oo. Yung una na is check my messenger. Para vigilar la expansión china, el ejército filipino realiza patrullas sobre las aguas codiciadas por Pekín. Una misión a la que hemos sido invitados de forma excepcional. Please guide our aircraft, Lord God, and keep us away from any emergencies, Lord God. And we owe our lives to you, Lord God. And in this we pray in Jesus' name. Amen.
Desde 2013, Pekín militariza los arrecifes del archipiélago Spratly, en el sur del mar de China Meridional. Puertos de aguas profundas, pistas de aterrizaje, estaciones de radar. Según el Pentágono, China habría ganado más de 13 kilómetros cuadrados sobre el mar y hay otras obras en curso, bajo la mirada inquieta del ejército filipino. Our goal is to monitor the activities there, more especially the activities that China are doing there, like building to put the sand to make it an island. En el mar y en el aire, Pekín impone sus fronteras. Conducting routine maritime patrol over Philippine exclusive economic zone. We are proceeding according to our plan. Over. In my perspective, they want to take control over the West Philippine Sea because the West Philippine Sea is rich in natural resources that could support their economy in their country. And it is also a strategic point for the Asian trade and for the military bases. Para tomar el control del archipiélago de las Spratlys, Pekín ahora tiene la mirada puesta en este pequeño pedazo de tierra, un territorio minúsculo de menos de 1 kilómetro cuadrado. Pagasa, frágil centinela frente a las ambiciones chinas. Se necesitaron 9 meses de negociaciones para aterrizar en el último islote de la región donde aún ondea la bandera filipina. A 900 kilómetros de Manila, Pagasa es la isla más alejada del continente. Militares y civiles se han establecido allí desde finales de los años 70. Ante el aumento de las tensiones con China y para marcar su presencia, el gobierno filipino está acelerando la colonización de la isla. Ahora viven aquí 400 personas, pescadores y familias con niños pequeños. Medyo. Tong pahinga ako tong maasin tong konti pa tong asin. Medyo maano pa. Gilenda Pacheco es la última en instalarse en Pagasa. Llegó aquí hace 4 meses con sus 9 hijos y su marido. Anong ginawa niya doon daw sa anong pagtrabaho niya doon? Sa doon, hindi natrabaho niya daw ginawa niya doon. Karpintero. Karpintero. Kaya ano pa yun, anong ginaayos niya doon? Ito na mga sirang building. Lubit na mga building na sira ang bagyong udit. Kain mo na kayo. Tabi dyan sa misa. Tabi dyan tayo. Para animar a más familias a instalarse en Pagasa, el gobierno ofrece numerosas ventajas a los recién llegados. Cada 15 días se regalan 7 kilos de arroz a las parejas con hijos. No se cobra el agua y las viviendas son gratuitas. Ako po nagdala sa kanila dito sa dahil po dito yung trabaho ko, dinala ko na rin po sila dito para mag-aral. Mga anak ko. Saka parang sabi-sabi lang po nila yan sa baba na magulo. Pero pagdating dito, walang magulo. Ganito po yan dito, sir, pag nag-aulan, nagatulo po pag umuulan. Dasal lang na huwag maghangin kasi pag naghangin, malakas yung hangin. Ito parang ililitarin ng hangin talaga kasi ano na nga to. Medyo sira na inayos lang para may tirahan lang kami.
En pleno corazón del mar de China Meridional, Pagasa es azotada regularmente por tifones y tormentas. Ang ulan, ang tulog pala. Mas kinakatakutan ko po yung Chinese kaysa sa ganitong panahon. Kasi nga po, ang Chinese, hindi po namin alam kung anong nasa utak nila, kung anong gawin nila dito sa amin. Mahal namin ang Pilipinas. Kahit na ganito pa ang kalagayan namin dito sa Kalayaan, gusto pa rin po namin talaga ditong tumira dahil nga po sa A pesar de la amenaza china en alta mar y de las difíciles condiciones de vida, las autoridades locales hacen lo posible por desarrollar la isla. Se están construyendo un hospital, 9 viviendas y una segunda escuela. La primera acoge a un centenar de alumnos, desde preescolar hasta secundaria. Good afternoon, classmates. Good afternoon. Okay, take your seats. So ngayon, ito topic natin, ano ba ang nagiging epekto ng territorial conflicts and borders dito sa atin? Alam ninyo kung ano ang nararanasan ng bansang Pilipinas sa ngayon. Sino ang may naalala sa nakaraan? Okay, Jeline? Binomba po ng Chinese Coast Guard po yung barko po ng BIPAR. Yes, no? Na kung saan is binobomba sila apan na mag-cross sila sa borders na sineset ng China na sa kanila yon. Tama? So kung pinagagawan ang West Philippine Sea ng Pilipinas at China, sa paningin mo, both sides ay magiging mapayapa? Oo o hindi? Hindi po, kasi ano. Bakit? Sino makatulong kay Erica? Oh, Jeline. Ano po, hindi po sila magiging payapa, sir, kasi ano po sa China po kasi, hindi po sila magiging payapa po hanggat hindi po nila nasasakop yung West Philippines. Okay, so mayroong portion. En esta escuela, las tensiones en el mar de China Meridional son el centro de la enseñanza con acentos patrióticos. I'll give you a time. Gumawa kayo ng slogan about sa West Philippine Sea. Para sa inyo, para kanino ba dapat ang West Philippine Sea? Magandang epekto nito kapag sinasama natin sa curriculum ang West Philippine Sea, part of the curriculum, ay nalalaman or nagiging aware ang lahat ng mga kabataan, hindi lang yung kabataan, pati ang buong Pilipinas na mayroon pala tayong karapatan sa ating karagatan. Gusto magsalita regarding sa West Philippine Sea or sa kanyang ginawa? LJ, explain dito sa harapan yan. Ito po yung ginawa ko pong slogan patungkol po sa Isla ng Pag-asa. So, West Philippine Sea atin to. So, yan po yung flag po na yan. Nagsisimbolo po na yung isla po na to ay sa Pilipinas po talaga to. At makikita nyo po dito yun. Yung runway po natin na maliit po. Kasi ito po yung mga bangka, yung mga bata po na naglalaro. Ito po yung paaralan. Yan lang po. Okay, thank you so much, Elgin. Bigyan natin siya ng 3 palapak. 1, 2, 3, go! Para kanina West Philippine Sea? West Philippine Sea, atin to! Okay, so ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino! Pedro, sabihan mo doon, i-monitor to ano. Ito, nasa tapat natin. Ipa-challenge mo yan sa kanila yan. Mukhang yan yung yung CFMB, mukhang yan yung manggugulo sa atin. Para vigilar la isla y a sus habitantes, el ejército ha enviado a estos comandos marinos. Soldados de élite que patrullan las costas para afirmar la soberanía filipina sobre estas aguas. Pero aquí, como en todo este mar, China está presente, con su armada de barcos concentrados en alta mar. Despite us having small boats, we're doing the best that we can to enforce what the Philippines must do. Regardless what they may have, I know for a fact that these Filipino soldiers behind me will fight for what should be here in this area of the country.
Tras una primera ronda, la Guardia Costera china decide lanzar tras nosotros esta lancha neumática. A apenas unos cientos de metros de Pagasa, Pekín marca su territorio. Re-entry! Re-entry! They have a tendency to conduct aggressive maneuvers. So I know you also want to see what would happen if we go closer, but for your safety, we cannot go further. But I guess by now you already know the gravity or the extent on what happens here. These are illegal, coercive, aggressive, and deceptive or destructive activities of China. Because of the several conflicts happening around the world, the Indo-Pacific might not be really within the radars of other countries. But what we want the other countries to realize is that this is a potential flashpoint that could, it could erupt anytime. Ako po si Floro Diligencia. Karanasan ko sa pangingisda ay maabot na ng 40 mahigit. Sa buong Pilipinas, halos maikot ko na po ang buong Pilipinas sa labo. Maganda yung yung magaling na mandaragat. 'Yon ang importante. Kasi walang kwenta yung magandang equipment, hindi mo naman pwedeng gamitin panghuli ng isda. Fleuro Diligencia es un hombre moldeado por el mar. Una vida dedicada a la pesca, a largas travesías y a abundantes capturas, hoy reducida a esta minúscula embarcación. Ang ginagawa namin, yung compressor kasi yun yung parang pinakadugtong sa aming paghinga. Pagdating namin sa loob ng dagat, naghahanap kami ng magandang isda. Ginagawa namin ng paraan yung palikabukin yung dagat o kaya bato para yung isda lalapit. Saka namin harangan ng lampat. Sinasalok namin. Pagkasalok, ilagay namin doon sa balde na may sipir. Desde que los chinos le prohíben el acceso al arrecife de Scarborough, Fleuro Diligencia solo pesca peces de acuario. Magandang huli. Makabili na ng bigas. Butterfly fish, butterfly. Nito clown. Nemo. Sa puso kasi dati nanghuhuli kami ng isda na mga malalaki, kinakain namin at saka binibenta namin sa ibang tao na nakakatikim din yung karamihan ng tao. Nagtsatsaga na lang kami dito sa pang-aquarium para mabuhay. Number 1, China din, istorbo. Pansamantala. O pwede ring panghabang buhay. Ganun ang namin. Según la rareza de la especie, Fleuro Diligencia gana unos 10 céntimos de euro por cada pez. Se revenderán en Manila a un precio 10 veces superior y se exportarán a todo el mundo.
La pesca para acuarios le reporta 30 euros al mes, su único ingreso. Kasi sa sobrang dami ng mga China, wala silang pangisdaan sa kanila, kaya inaangkin nila yung ari ng Pilipinas, yung mga bahura na magaganda ang isda. Eh wala na silang maisuporta sa kanilang mga Chinese people, mga tao. Parang ano sa mga kabataan na lumalaki pa sila, eh baka pagdating ng panahon wala na silang mahuling isda o wala nang lugar na pwede nilang panagatan. Para los pescadores filipinos el mar ya no es una promesa. Pero estos hombres del mar quieren creer en el viejo proverbio del archipiélago. Por grandes que sean las olas, siempre terminan pasando.